Ang panahon karon nagkalisod na gyud. Naay mga aspect sa atong kinabuhi nga nisayon ug napoy aspect sa atong kinabuhi nga nilisod. Ang aspect nga ni lisod sa atoa is lisod na kayo ta manumbong sa atong problema sa atong miga or kaila kay ngano ila man pud ang i-broadcast. Sayo naman kayo pud kayo muhatod og istorya kay trukuan naman cellphone. Whereas sa una moadto pa man og silingan, manumbalay pa man, dayon imong ilang dalon ng imong istorya. Karon, ila naman lang i-text nga oy si so anso mo nimon ang naitabo siya ha. So karon daghan ang na-depress kay alang og di ka ganahan himuong joke sa imong miga or sa imong mga kaila baron, ay bis kag imong parente pa na. Imo naman lang iluom-luom ang imong problema. Ikaw naman lang mag-atubang. Ikaw na lang jud usa og ang imong bana nga og ang imong bana kanabitaw surti ka nga ang imong bana mo mudayeg sa imuhang kasakit, istoryahon ka og sad ka. Which akong bana ing ana pero gawa sana wala na yung taong ko'y masultian diri na lang sa YouTube. Kay ang YouTube wa man pud ko'y followers nga kailan ako. Unya agkatong dito sa Facebook di man ko makarant dito kay himuon pud dayon kog joke. Nya ang tao kinahanglan man gyud ta mo vent baya oy kay og di ta mo vent kana ato ang problema baron or kalapit ang mga depression natong ginagmay din ha kay tao ra baya pud ta oy dili man ta perfect, di man ta siya nga machine nga ato ra i-adjust atong feelings, di ba? Mao nang nilisod karon. Unya ang nisayon hatod ang atong information, ang mga information sayon kay mahibalan sa atong silingan. Nya mao ni nahitabo sa ato kay kung ato nambutang sa Facebook or sa asa na lang nga mga kuan social media, daghan man po'y may balo. Nya karon mao hinuon nga kita daghan na kayong depression tungod kay gatago-tago naman lang dito punta kay aron dili ta maistoryahan sa atong silingan.